Buenas tardes. Me complace saludarles a todos en esta charla para la Casa de Rusia en Barcelona. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla y hoy yo, Anton Sheikin, profesor asociado del Departamento de la Física de Altas Energías y Partículas Elementales, quisiera hablarles de un tema que podría parecer extraño para un físico teórico. Hoy voy a hablar del papel de los aforismos y máximos y sentencias y apotegmas y su papel en nuestra vida. O sea, las frases que muchas veces pueden verse encima de una pizarra, en un aula o en un estatus de una persona en una red social. Espero que bastante pronto se entienda por qué he decidido hablar de este tema, pero para empezar voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando una persona ve un dicho, normalmente no le hace mucha impresión porque la mayoría de estos dichos están muy sobados ya. L- Las citas de los llamados hombres verdaderos o rusos en las redes sociales, por ejemplo, es una imagen del padrino y dice, si un hombre verdadero ruso lo ha dicho, ya lo ha hecho, o esta mujer tan famosa y que considera que el hombre se define por sus hechos y no por sus dichos. Cada vez que una persona ve una frase así, no le impresiona porque es demasiado corriente, demasiado normal, está demasiado acostumbrado a esa frase y no le hace una impresión de ver algo mágico o inusual. Mientras que en la antigüedad, incluso a la frase en que se basan los ejemplos que acabo de citar, se le concedía un sentido muy importante. Es típico que esta frase latina en que se basan los ejemplos que acabo de dar, dictum ac factum, es unos motivos principales de la película de Lars von Trier, Dogville, en el que sirve como la descripción del conflicto principal del filme. Y de hecho se traduce como dicho y hecho. Y a diferencia de las interpretaciones modernas de la frase, no tiene ninguna conexión de género. No se refiere a los hombres. En esta imagen ve los protagonistas, el minero y el futuro escritor y la fugitiva Grace, están colocados de manera opuesta. Tom habla mucho y hace poco, mientras que Grace sí que hace mucho, sin hablar mucho. Y en algún momento los espectadores se sienten un choque por hasta qué punto esta frase se encarna, de hecho, en la poética de la película. Entonces, los personajes de Dogville adoran discutir a la llamada ilustración, o sea, un ejemplo. El minero Tom convence a su conocida que para influir en las personas, convencerlas de que algo es la verdad, hay que ponerles un buen ejemplo. Y el objetivo de mi charla es mostrar cómo los dichos, los aforismos que estamos acostumbrados a ver y no prestarles mucha atención, pueden servir de ejemplo de la manera de pensar que una persona puede utilizar en lo consiguiente para aprovechar en aras de sus objetivos. Entre otras cosas, para dedicarse a la ciencia. He decidido dar esta charla porque veo alguna división en la metodología entre las ciencias naturales y las ciencias exactas a la que me dedico y humanidades por otro lado. Se considera que en la física, por ejemplo,
todas las leyes están definidas por las fórmulas, como la fórmula, por ejemplo, de la velocidad a la luz. Y en las humanidades no existen las fórmulas. ¿Y cómo es que los investigadores formulan sus descubrimientos? ¿Cómo es el método de las humanidades? A mí me gustaría mostrar que la base de muchos métodos de las humanidades es el concepto de un ejemplo, de la manera de pensar con ejemplos, con aforismos, con máximas, y pueden servir unos buenos ejemplos, unas buenas muestras de la manera de pensar que guía a unos investigadores. Y para no hablar por hablar, puedo poner el ejemplo de cómo se utiliza de manera obvia un aforismo que no es muy científico para ponerle base a las deliberaciones sí científicas. Otra imagen cómica que me encontré hace unos años en la internet, una pizarra y arriba una frase que le pertenece a Marqués de Sade, a quien uno no espera ver en este contexto. Cuando dejamos nuestros sentimientos sin control, despreciando la luz del análisis, enseguida nos volvemos ciegos. La frase está bien en sí, pero ¿por qué Marqués de Sade? ¿Y a qué objetivos sirve? De esto vamos a hablar en nuestra charla. Vamos a intentar entender qué sentido tiene este aforismo. Y el sentido es difícil de recuperar cuando no se conoce el contexto. Perdón, si nada más tenemos foto no vamos a avanzar mucho. Se sabe que es una foto hecha en una escuela de formación profesional de comercio, parece la ciudad de Tambov, y parece que la frase puede tener que ver con las finanzas y la contabilidad, o sea, con lo que se ocupa esta escuela. Y las raíces de este uso vienen de un manual de contabilidad del profesor Kovalov de la Universidad de San Petersburgo, que utiliza esta frase como epígrafe de su manual de finanzas. Cuando dejamos nuestros sentimientos sin control, despreciando la luz del análisis, nos volvemos ciegos enseguida. Con este epígrafe tampoco se entiende muy bien a qué se refirió el autor del manual, y cómo podemos utilizarla en la contabilidad. Este enigma, ¿por qué esta frase tiene que ser un norte para contables? Fue de hecho un motivo para escribir un artículo científico porque el ex catedrático Yaroslav Sokolov, que también trabajó en el mismo lugar, también le gustaba mucho utilizar a Marqués de Sade en los libros de contabilidad y el artículo estudia el por qué, pero no llega a ninguna respuesta satisfactoria. A mí me gusta toda esta historia porque nos da a entender que cualquier aforismo, cualquier frase de este tipo funciona solamente cuando podemos leer el contexto en que está y entender qué idea puso el autor en utilizarla cuando se dedicó a sus actividades aprovechando esta frase. Y ahora voy a intentar mostrarles con varios ejemplos cómo pueden utilizarse de una manera un poco más adecuada, con perdón de mis compañeros que acabo de mencionar aquí, otras frases. Esta ha sido, por ejemplo, una selección muy exótica para poner encima de la pizarra. Normalmente suele estar ahí algo mucho más optimista. Marqués de Sade
dice que el desprecio por la luz del análisis nos настроение, да, ciega y es algo вот decadente. Pero фразы las frases encima de расхваливают, la да, в pizarra основном людей как-то suelen подбадривают. servir para espabilar a las Мы personas. примером вот Y такой un ejemplo бодрости, de которую любят este optimismo интерпретировать как какое-то оптимистическое заявление, является ну, фраза podría Декарта servir la frase de «Когито эрго Descartes, сум». cogito ergo Мыслю, sum, pienso, следовательно, luego existo. существую. А, Вот, мыслью, следовательно, существую, Pienso, luego принято existo, понимать как normalmente se заключение. entiende como una conclusión. Мыслью, вторая позиция. Hay Все una idea мыслящие субъекты созданы. inicial, Если я мыслящий субъект, existen todos los то objetos м, pensantes, y yo pienso, por в tanto, действительности Декарт имел в existo. виду Pero en что-то realidad Descartes no se refería a что eso. подразумевает, что Mm, для якобы для продолжения Y существования no quería нужно decir que мыслить. para Вот эта existir вот фраза había que «постулат Когито эрго сум» pensar. Esta frase создает aparece en виде sus libros Discurso del в таком método, методе и вот именно в таком виде Когито de эрго esta сум manera, en latín cogito ergo рассмотрен sum, как en los principios de la его filosofía, como научный una метод, parte de su método которым он пытался científico построить новую cuando философию. intentaba construir una В nueva фразе filosofía. «сущности следует» En понимать realidad debería не как entenderse no como una заключение, а conclusión как racional, указание на sino наличие como la взаимосвязанности indicación de в процессе познания. de Поэтому autoencontrarse un Декарт sujeto, хотел ¿no? построить новую Descartes quería философию, construir una nueva и filosofía, с первых rechazar los шагов. viejos И первым prejuicios, делом он начал y lo сомневаться primero que hizo fue empezar a в dudar том, de что todo, принято было быть de уверенным. lo que normalmente estaban Усомнился seguros todos a su в alrededor. и Rechazó las viejas усомнился во verdades всем. И y задал вопрос, dudó de todo y se насколько hizo la pregunta, возможно усомниться, что же cuáles оставаться son las внутри cosas себя? que no И pueden если мы someterse a la duda? подумаем, Y si то pensamos un э, poco, llegamos a una вот conclusión lógica если de que si человек во dudamos всем, то todo, несомненным в ходе этого lo процесса indudable en является este именно proceso существование нас самих, es por существование lo menos la existencia исчерпывания de nosotros mismos многообразия como sujetos de la мыслью, cognición. следовательно, существует пропущено очень важное, ну, в русском переводе, пропущено очень En, важное местоимение «я». en Я la существую, следовательно, traducción de я cogito ergo sum существую. al То есть ruso Декарт falta el традиционно pronombre ставил yo. существование Y eso es muy в правой importante точке, с которой porque начинается para Descartes es el punto de новая partir, философия. el yo. Другим примером Otro ejemplo такой оптимистической de una фразы, frase optimista que сейчас muchas veces встречается inspira a и las ходит, personas, считывается pero no siempre se повсеместно, entiende como является lo фраза entendía el autor, «знание сила», es которая el saber es встречается un все-таки poder во многих источниках, но que surge en muchas приводит fuentes y muchas veces se asocia великого государственного al деятеля estadista и inglés, философа filósofo Фрэнсиса Бэкона, y científico Francis Bacon, который написал книгу quien «Новое escribió организм», el órgano «Наука», nuevo вообще «Наука», y «Мозг», ahí о habló том, de cómo la ciencia puede что servirle a la humanidad. для того, чтобы Para понять entender el контекст вот contexto этой de esto фразы «знание сила», el conocimiento es el внимание на то, poder, собственно, кто ее сказал deberíamos и fijarnos en откуда quién это lo dijo y взялось. por qué. Известно, Se что sabe que Бэкон Bacon был era un государственным estadista деятелем очень de высокого alto ранга. rango Одно время он, насколько я e понимаю, incluso был fue canciller. и когда Y политические cuando empezó a estudiar поддерживая общественные cómo la ciencia влияния, influye влияние делает en las на cosas en el общество, estado потому что que le dieron, довольно быстро обнаружил, что эта вот se классическая horrorizó схоластика, porque которая vio que la escolástica clásica de que se ocupaban en las universidades, el comentar a Aristóteles, leer los textos latinos y почти griegos, ничего не no добавляла agregaba a nada a los обществу. logros de la После economía этого inglesa. Бэкон ощутимую часть жизни своей Y тратил на то, entonces чтобы gastó преобразить como то, muchos años de su vida para что выражало transformar la новые ciencia y правила formular las nuevas экономики reglas и новый de способ ocuparse бытия. de esta ciencia y formular un nuevo método Одним из científico. утверждений Una de las Фрэнсиса Бэкона afirmaciones de Bacon было era утверждение о que том, la что наука, ciencia вообще говоря, обязана debe приносить пользу ser de обществу. provecho para la Эта вот sociedad. фраза Y «знание el сила» conocimiento es el poder встречается es в una его frase que sale
en sus textos, en el siguiente contexto. Aquí tenemos una frase con el contexto en latín. фактически он пишет, что Escribe que la происходящее ciencia y la potencia предположительно humana это son cosas que повторяющее coinciden. будущее. То есть в En su его época, каких-то normalmente противопоставлениях se contraponía la вы ciencia смотрите, что como algo que познает sirve para conocer el техника, mundo y la техника превращает tecnología его como в algo своего que sirve para носителя. someter el И mundo. Бекон решил Y Bacon разрушить decidió это разделение destruir и esta сказать, что в dicotomía действительности y decir que en познание realidad того, что el происходит conocer el в mundo самой его глубине, y su должно estructura приводить debe к llevarnos a aumentar фактически la potencia, el poder разрушению этого del мира. humano И вот эта вот фраза y llevar al «познание силы», sometimiento del mundo. она вот Y порождает según la idea original de определенную Bacon, debe descifrarse несогласованность, como el conocer el mundo es la расстроение clave его para conquistar покорения, el mundo, что lo согласитесь, cual далеко не no всегда siempre es articulado de получается. manera obvia, evidente por los que usan esta frase И hoy. для того, чтобы Y снизить para divertirles un объем речи, poco, я перейду на чуть более voy a pasar литературные и, в принципе, a культурологические unas cosas más вещи. literarias y Начать culturológicas хочу para breve tiempo. сказать, что Voy a все enseñarles que приемы нужно estos трактовать aforismos правильно, deben иначе следование им неверно interpretarse de может manera correcta, porque si no, привести esto человека puede к гибели. llevarnos a un callejón sin Почему я salida. говорю, как надо правильно ¿Por qué применять estoy hablando de как надо cómo правильно tenemos que понимать entender a эти фразы? Descartes Потому o cómo что tenemos que первопроходцы, entender a Bacon? на Porque мой estos dichos, личный взгляд, según mi opinión, poseen una достаточно gran сильно fuerza и, будучи употреблены y al неправильно, utilizarse de manera могут incorrecta, привести к pueden llevar a un драматическим fracaso поражениям metodológico. неправильного Simplemente что ustedes van a entender mal qué tienen que ключевые hacer фразы si las utilizan подлежит de manera incorrecta. публичному обсуждению. То есть я хотел бы Quisiera привести poner otro ejemplo, еще одного примера, otra иллюстративно. ilustración. Un Существует libro infantil, un современное cuento de издание Michael Ende, Михаэля escritor Энде, animal, que se которое llama Una historia sin называется fin. «Бесконечная история» или «История, конца которой нет». Es Это un удивительная texto muy история famoso и довольно y странная. bastante raro. Есть Ahí hay cierta количество cantidad de temas тем и y сюжетов, ideas y которые argumentos que pueden заинтересовать interesar любого incluso a las personas интересующегося adultas. взрослого. Вторая часть La segunda описывает parte de este libro историю, empieza con que el начинается с главный protagonista, герой, que es un обычный мальчик Бастиан, niño común y получает corriente, от Bastián, королевы recibe de la reina амулет, mágica un amuleto que который означает simboliza будущее. el poder. Он Se становится convierte en rey de этой este страны фантазий, país de la fantasía когда он y разглядывает cuando свое новое приобретение, mira su nueva заметивает, adquisición, что на ve que en el amuleto вытертых hay una картах frase, с обратной стороны haz сделано lo que что-то новое. quieras. И он Y логически siguiendo видит, literalmente este lema, empieza a делает hacer то, как ему lo que le ему parece хочет. И он quiera. начинает Empieza делать a все hacerle для того, bien a los que чтобы lo rodean получить para adquirir всенародное fama y одобрение recibir el amor страны de toda la фантазии. población del país de la И fantasía. в процессе вот этих Y durante sus сражений proezas он se confunde, запутывается, он принимает очень много скоропалительных и неправильных toma unas решений, decisiones и muy rápidas e становится слишком incorrectas y trae предсказуемым. mucho mal al mundo Оказывается y al final lo echan del слишком быстрый, trono и он оказывается в y совершенно fracasa completamente. Y solamente al final del libro entiende понимает, что в que действительности en realidad хотел quería сказать decir этим el амулетом. amuleto. В действительности En realidad esta данная frase, фраза haz lo que требует quieras, встречи, significa означает не no un наличие permiso a hacer lo que a действительности, uno le dé la gana, констатацию sino факта. В la определенных constatación de un hecho. возможностей человек будет Si una persona tiene la делать oportunidad, именно то, va чему a ему hacer lo больше que всего más лежит le душе. guste И как hacer. этот мальчик Y Бастиан como este видит в niño конце, comprende, al он final был su alma всего estaba лишь dispuesta sobre к todo no a la fama, обретению no al poder, преимущества над sino a recuperar другими las buenas relaciones con su propio padre. То есть он Al final понимает в конце comprende книги, que todo что lo que его судьба intentaba lograr в действительности en realidad podía сводится к reducirse тому, что
a que necesitaba el amor y que su padre lo его quisiera. родители, с которыми попортились отношения. Ну, это вот Es очень un ejemplo классический такой clásico пример de cómo того, un как libro фильм entero se выстраивается basa вокруг en un aforismo, en интерпретации. una frase hecha. Мне еще Mi amigo filólogo también me dijo que, por ejemplo, en Пушкина Pushkin, en la narrativa de все-таки Pushkin, есть такая existe esta ситуация, что particularidad. Toda Пушкин la narrativa de пытается в Pushkin действительности es, de hecho, разворачивание, ну, el в desarrollo. конкретной книге, Cada конечно, да, libro то есть es el это desarrollo разворачивание de некоторых una frase программной фразы. Ну вот, например, «Капитанская clave. дочка» — Por это ejemplo, la hija del capitán разворачивание es фразы. el desarrollo de la frase guarda tu honor desde joven. То есть видно, что смысл Y el выражается sentido de una и frase u на otra самом деле в ходе se recupera приема. cuando se Если вы utiliza, ее pero si se применяете в utiliza de русской manera речи, то incorrecta, смысл восстанавливается ну, el далеко sentido не se самым приятным recupera путем. de manera Ну вот desagradable, еще один digamos. пример Otro ejemplo de классический, recuperarse este sentido y de en qué circunstancias понимание человеком значения le viene a la persona la определенных comprensión de изречений un aforismo можно привести, sería la например, famosa película de Quentin Квентина Tarantino, Тарантино Pulp Fiction, «Криминальное чтиво», en el que когда uno de вот los personajes, uno de los protagonistas, Jules, un гангстер bandido, очень любит цитировать некий adora citar un пассаж, pasaje de la который Biblia он считает унизительным que le parece que es el libro для del profeta верующего человека. Ezequiel. В действительности En это совершенно realidad es un романтический texto пассаж. inventado, no está en la Потому что Biblia tal como está en la película, Джулс его приводит. en los labios de В Jules. Библии, ну вот он Pero él lo зачитывает по cita каждой a cada строчке víctima перед тем, как antes de matar, de hecho, вот, a esta persona, этот пассаж y очень está dedicado a lo что que такое es этот el camino праведник, del justo. El праведник justo проводит lleva опасные жестокие лишения a и sus может pastoreados a ну, través de обрушить sacrificios свой y гнев только tiene на тех, que кто стремится destruir защитить con su ira a его los que intentan отечество. hacer salir a estos pastoreados fuera del Вот camino. этот вот Джулс, видно, что Vemos en esta imagen праведный que грешник, se вот, vuelve и furioso не мудрено это вот он себя таким образом y es подбадривает, una manera para él de показывает, ponerse de humor como что para asesinar a su nueva действие víctima. Entonces la человека película empieza de hecho con совершается el episodio donde él после mata того, a otro как он bandido. перешел дорогу его боссу. Pero Но luego затем происходит нечто pasa необычное. algo inesperado. В A комнату, este где cuarto donde находится están, Джулс и его напарник, врывается irrumpe затаившийся otro bandido que estaba еще один бандит emboscado и пытается y лишить intenta его fusilarles con пистолета, su revólver. барабан. И 6 раз Y las 6 veces стреляет в упор, и гангстеры, no le так sale. как Las точно seis стреляет, veces остаются живыми no los и hiere. Los dos bandidos они quedan расстреливают sanos y salvos, vuelven en sí muy противника rápido и y lo устраняют eliminan. этого персонажа. Pero Но затем luego один из Jules, гангстеров, el que está a la derecha aquí, empieza a начинает задумываться, pensar en что же qué de такое hecho произошло. había Мне pasado. стреляли 6 раз Me в упор, intentaron а disparar так и 6 veces не попали. y ninguna bala me Вот alcanzó. какое-то Parece чудесное ser un явление, milagro y этим de esta гангстеры, manera наверное, el действительно universo что-то quiere делать. comunicarme В algo. самом Y конце al фильма, final de la película, cuando когда Jules Джулс está en un diner, en una посещает cafetería, это кафе, то есть y una случайный pareja de в bandidos нарушении intenta повиновения, Джулс atracar esta cafetería, обезвреживает él и lo начинает impide y empieza a reflexionar разговаривать durante su conversación спрашивает, читал ли con Библию, esta persona. затем Le ему pregunta si ha leído la становится Biblia y le открываться, что comparte sus каждый sentimientos. раз, когда этого Le человека cuenta, de зачитывали hecho, le habla de que пассаж из Библии, cada vez que действительности intentaba matar a una persona le никаким citaba образом вообще este pasaje de la Biblia, pero no lo interpretaba en человеческого. realidad. Я думал, что Y это какая-то dice que yo simplemente pensaba que era alguna cosa de sangre fría, como para pronunciar antes de sacarle el cerebro a alguien.
Pero empieza a pensar, a lo mejor de verdad esta frase tendrá un sentido. A lo действительно mejor los вот эти вот justos праведники и те, кто y los que поступает hacen и вот salir слабые, там сильные, a они на самом otros деле del не camino всегда de los оправдываются justos, здесь. И вот конец фильма todo esto tiene вот sentido y al final de la película подтверждает это intenta мнение. comprender Как же cómo ahora tiene que сложно construir su vida понять вот bajo la influencia de esta значение frase. вот этой фразы. То есть каким De образом qué эта manera esta фраза frase должна tiene que описывать describir вот su manera то, de что мы с вами comportarse. будем делать. Ну и я хотел бы Aquí me gustaría formular сформулировать una некий промежуточный тезис, idea на котором я хотел бы немножко ínterin. остановиться. Vamos a pararnos un Для poco того, чтобы en esta idea. Para que un эта фраза aforismo послужила sirva какой-то como руководством к действию, нужно, во-первых, una, una осознавать cosa que debe guiarnos, primero похожесть этой tenemos фразы que к ver той задаче, которую человек решает, si el и contexto coincide con las второе, circunstancias de la vida en que utilizamos крылатая фраза la производит frase на y человека еще luego большее la воздействие, influencia de un чем aforismo tanto es más при более cuanto ординарных más обстоятельствах extraordinarias личности son las сказанного. circunstancias en que se То oyó. есть на восприятие O человеком sea, этой фразы mucho сильно influye влияет то, en el efecto de la на frase каком el этапе estado состояния emocional de la человек persona que la находился. Потому oyó. что если вот мы Porque будем si al начать principio de говорить, la что película крылатая фраза se utiliza зачетная, como muy то это sobada обозначается en un достаточно contexto muy в rutinario рутинном para контексте, то Jules человек, как правило, просто y использует no ее se много fija en сильнее ella, для того, чтобы понять, что, собственно, эти фразы no entiende lo que обозначают. И significa. для Pero конкретных действий нужно погрузиться в контекст. aquí И вот también me gustaría заключительный poner el último момент, ejemplo cinematográfico para esta parte содержит de nuestra charla, que es una в película de Jim этой Jarmusch, фразе filmado en есть España, que se llama определенные, Los límites что de control. называется, пределы контроля. Porque, según mi На мой opinión, взгляд, esta это película es la лучше que всего, mejor вот вы правильно сказали, ilustra el funcionamiento de описывает los крылатые aforismos фразы. y las frases И hechas. можно считать, что практически Carece de все argumento. участники Esta película, есть Jarmusch se jacta согласны, что de haber escrito эта todos фраза los имела высокую diálogos un día эффективность. antes del rodaje И фильм можно y podría назвать llamarse una película достаточно meditativa. объективным. Это фильм о Es sobre un sicario наемном убийце, ассасине, a quien который le llega un находится encargo raro. Él он viene a прибывает в España Испанию, y делает tiene que какое-то vigilar a su производство víctima, туристических pero el que экспедиций le encargó el и asesinato no le da ninguna оказывается, indicación что это precisa, лишь просто solamente некий набор unas frases enigmáticas. загадочных фраз. То есть Dice, por ejemplo, какая-то, usa грубо tu говоря, imaginación используй свое воображение y tus и свои возможности. habilidades. И говорит, на первый Y взгляд, otras frases que parecen no очевидные significar фразы, nada ничего не por lo значащие, но при sobadas этом que son. затертые. То Los есть лучшие mejores друзья amigos de las chicas son доверия, diamantes o или, например, тот, a, кто a напротив quien al que piensa que es mejor que накладывает otras personas, el que se tenga por grande que se va al cementerio o la vida no vale nada. ничего не стоит. Сказав Y al decir estas frases эти фразы, enigmáticas, заказчик los encargadores del asesinato se alejan y abandonan al protagonista a solas con su encargo. и после того, как он Y después de llegar a la возвращается ciudad donde в tenía que город, llegar, empieza a caminar por las возвращается в calles, своего улочку, sentarse en los в bares, кафе, смотреть на ver el людей, mundo alrededor de él сейчас бы назвали y lo покупать. que podríamos llamarlo ahora И со временем captar la начинает vibra. поразительным образом Y встречать después каких-то empieza a encontrar сказочных cada una de las загадочных frases, фраз, ну, скажем так, digamos, durante su trabajo. Los mejores amigos de и las chicas son вот los эти моменты diamantes. оказывается Es una ролью contraseña. одной из его связных, Resulta оказывается que ролью tenía que recibir de una de los такого mediadores una caja de знакомых с cerillas бриллиантами. que contenía diamantes. Фраза Al que se tenga por grande que va al cementerio, практически esto lo безошибочно oye слышится этому герою en un в bar вечернем кафе, nocturno где donde ensayan los репетирует музыкант, bailadores y cantadores.
y es lo que canta Или el право, или cantautor кого. mientras hay un Поэтому baile ahí. Поняет Таня. Y la vida no vale nada Жизнь aparece того не стоит, escrita написано на en багажнике el автомобиля, maletero de un который coche donde otro mediador подразумевает lo его lleva a su último собственное punto. назначение. Entonces, И intuitivamente, себя de la manera убедить intuitiva, некоторым образом al recibir estas в frases, этом, al entender las чтобы leyes que rigen la героиня, realidad, el главный protagonista, герой de una поступает manera mágica e волшебным inexplicable, образом, resulta capaz оказывается de llevar a cabo su выполняет encargo, свою задачу. cumplirlo. То есть Me parece que esta película показывает muestra una manera сознание de Тани, conocer la и в realidad этом смысле можно считать, что que parece Петербург opuesto II al conocimiento científico, pero допускает yo себя, diría que может también puede utilizarse por los использовать científicos para alcanzar sus теорию лишь objetivos тогда, cuando когда el camino directo достижение цели no parece становится alcanzable. недоступен. Ну, Un например, ejemplo такой вот sería la пример biografía мог бы привести del достаточно famoso matemático знаменитого topólogo математика Bill такого Thurston, Билла Терстона, muy alabado por которого todos sus все compañeros любили de цитировать trabajo por su за capacidad умение de воображать imaginar las pruebas de los теоремы teoremas там, где cuando otros matemáticos требовались бы огромные necesitarían unos вибрации. cálculos súper complicados y Соответственно, largos. что Терстон Thurston мог podía imaginar представить себе un teorema такую topológico теорему, mucho которая más бы rápido y mucho más intenso que el resto de sus colegas. остальные его коллеги могли эту теорему Perdón, podían analizar este teorema проанализировать utilizando el método puramente científico, las pruebas puramente по-разному. científicas. То есть En realidad, ученые los довольно нередко investigadores используют muchas veces интуицию usan la для manera intuitiva de conocer la realidad, pero otra cosa es que но este здесь método далеко не всегда получается no es siempre обосновать до того, чтобы justificable antes de ser utilizado. еще один Y научный bueno, un ejemplo científico вопрос. más, Lev Landau, Это Лев el Ландау, famoso físico soviético, знаменитый советский quien физик, también era который famoso por ver славился тем, что la видел solución de un решение problema задачи mucho antes de que промогло pudiera describir de четко manera и последовательно consecuente y решить. matemática esta solución. Многие Muchas veces primero llega la специалисты intuición считают que интуицию ayuda a la persona a гораздо adivinar la respuesta y ya de manera близко задним числом retrospectiva может дать puede этому darle una основание. base Я знаю, что это должно científica. быть так, Yo sé que и esto es вот как así, я придумал какой-то pero метод. más tarde voy a poder probarlo. Таким Y образом, las принятые фразы frases hechas, los aforismos, вот таким pueden инструментом, servir они de fuente de inspiración para los científicos que se dedican a algún objetivo. решают конкретные задачи. И вот сейчас я Y ahora me gustaría hablar de попробую cómo yo разобраться personalmente, al haberme в enfrentado a un aforismo, фразе некоторой, сумел pude entender понять, какое qué отношение она tiene que имеет ver esta frase con mis intereses к жизни. científicos. Мое Mi, знакомство с этой фразой началось yo с статьи conocí esta одного frase из en un artículo видных de uno de los biólogos famosos, советских Alexander ученых Lubitschev. Александра Любищева. Es un científico muy famoso, soviético. Hay un libro escrito sobre él, hay una película sobre él. Снят Esta фильм vida extraña se llama. «Эта странная жизнь». Y es uno de los fundadores de lo que se llama time Тайм-менеджмент. management en la Unión Soviética. То A есть los 20 фактически años se entendió que он los понял, что objetivos que задачи, se которые planteaba ставит себе на жизнь, требуют exigían 60 años más и y todas las noches размечал себе distribuía su какие-то tiempo con muchos графики, detalles, сколько y времени veía cuánto tiempo tardó en hacer tal o cual cosa. Y благодаря gracias a esta этому costumbre también se hizo Тайм famoso стал властителем y los времени. intelectuales soviéticos en los años 60 y 70 lo apreciaban mucho por eso. Ну и вот в одной из En своих uno de los artículos методологий metodológicos sobre la taxonomía en la biología, Любищев привел puso una frase que parece extraña. странную, на первый взгляд, фразу. А, Contra lo que se citó Связанную с arriba, задачей, podemos ver la выполняемой caballedad, нашими pero no con nuestros профессиональными ojos de cuerpo, sino con врачами nuestros ojos intelectuales,
то Según una frase del Talmud, то para ver lo будет invisible, ve con mucha atención lo фактически. visible. Ну, Bueno, во-первых, antes que nada, эта es фраза una frase bastante очень важна, pleonástica. потому ¿Qué es что lo que se это puede можно ver смотреть, aparte de lo это можно visible? видеть. Lo visible es lo que se puede ver. Вроде как и можно смотреть. Но с Pero другой por otro стороны, lado, si если se atribuye фраза esta frase al Талмуда, Talmud, то debe haber un должен быть contexto какой-то контекст, в котором donde эта los sabios фраза judíos появилась, и antiguos они utilizaron esta frase. каким-то образом ее использовали. Yo soy una persona bastante Как meticulosa, можно было бы догадаться como ustedes podrían ver con el ejemplo de Marqués de Sade, y я empecé a buscar la fuente original de esta эту frase de фразу, dónde podría haber salido. откуда она вообще могла Muy взяться. rápido, Очень supe que el быстро Talmud no contenía люди esta frase porque en otro artículo в Lubishev своей статье pone que, Любящий пишет, что según me dijeron en el Talmud, hay una frase есть фраза, и y, понятно, por что supuesto, no se источник pueden не может быть confiar en определен. estos rumores y Я empecé a нашел buscar количество la fuente y un tiempo источников, и después через encontré некоторое esta время frase обнаружил эту фразу formulada de esta manera como в такой epígrafe формулировке в качестве al эпиграфа в diario оккультных дневниках ocultista de August Strindberg, шведского dramaturgo драматурга в конце sueco, 90-х годов quien XIX века. vivió en Он жил в París Париже en una época de su и vida пытался заниматься там оккультизмом. y, bueno, se dedicó al Потом ocultismo a principios del вернулся в siglo XX. Талмуд, но что Y интересно, en los что 120 años que фраз, pasaron которые después de встречаются escribirse este в diario описании ocultista, Strindберга, ninguno de los никто que из них comentaron a Strindberg, так porque son великолепно не muchos описан, críticos, потому что, ну, это отец que se dedicaron a este драматургии. dramaturgo, es el patriarca de la dramaturgia Не sueca y нашел escandinava. близкого в Талмуде. No se fijó nadie en Эта esta фраза, frase, видимо, должна иметь какое-то другое происхождение, pero поэтому se me ocurrió можно que сказать, podía что provenir también de algún otro lugar. фраза, Para чтобы conocer lo invisible, ve con получить mucha информацию atención о lo невидимом, visible. просто Parecía ser como un espíritu de la época, estaba en el aire воздухе. y После muy этого rápido очень быстро я la встретил encontré un poco cambiada в немножко измененной формулировке, como una в такое afirmación же de утверждение у uno одного de из los matemáticos más famosos de aquella época, математиков гениального, ну, вот, одного из mm, последних André университетских Poincaré, un matemático ученых, genial, quien en который 1904 сделал en un фотографию congreso en Saint на Louis конференции в Сент-Луисе, hizo la назвав ponencia El presente, el излучение futuro de la física магнитосферой. И matemática. сказал там Dijo, буквально следующее, el universo es una что máquina Вселенная — mucho más это выражение complicada, гораздо mucho más более compleja сложное, de чем cualquiera de lo que устройство, utilizamos en la которое мы industria. используем в Y индустрии, todas sus partes casi которой почти все están muy части ocultas en la profundidad. скрыты от нас. Pero observando И las мы видимо partes que движением sí podemos молекул, observar, которые мы можем podemos наблюдать, llegar a las можем conclusiones выводить заключение sobre los о том, detalles de este детали mecanismo этого invisible невидимого механизма, que который que lo двигателя Вселенной. hacen moverse. Эта фраза, Esta idea ну или вот эта вот мысль, era un lugar común, una especie de было lugar рабочим común местом в a principios del siglo XX. XIX – начале XX века. Я Y начал искать, seguí и buscando y llegué a las увидел raíces de esta такие frase фразы, которые a приводятся través там из de ocultistas parisenses, Eliphas Парижского Levi, математика Элифас Леви, известному ningún otro que физику, Paracelso, немецкому врачу и алхимику, alquimista который y químico medieval, в одной из своих que en uno de sus libros прогнозику Pronosticaciones afirmó: утверждал, los что fenómenos visibles de las formas materiales гиперболизированные son реальные mascarillas, формы всего лишь son fundas que фантазерки, nos permiten которые порождают adivinar los secretos más ocultos de la тайные секреты naturaleza. природы. Эта Esta frase фраза оказалась resulta la expresión выражением, ну, вот того, de что lo мы que se llama называем la tradición hermética, la filosofía традицией hermética, там, герметической y философии. uno de Ну и de один las из fuentes más ярких famosas источников, один из самых en известных источников, que в которых вот podemos observar esta изложены idea sobre conocer lo invisible a través de lo visible, es lo que se llama la tabla так Esmeralda, называемая изумрудная строка. un Это texto текст de la античности, antigüedad tardía который que начинается empieza con esta frase famosa: внизу, то lo есть que está arriba está верхом, abajo y lo que está abajo está arriba. это фраза as above, so below,
стало в конце que se hizo muy popular a XIX finales del века siglo очень популярна XIX, с se властью divulgó por el mundo, adquirió миром su propia vida. считается Y решением, aquí ну и вот pongo здесь un привел naipe de карту tarot, Таро, о которой принято el считать, mago, что она que является se supone que es расшифрованным выражением вот этого la manera что cifrada вверху, de то и внизу. firmarlo. Вот этого Lo que está Таро arriba está también abajo. изображает человека, который Ven esta figura que невидимый, con su mano derecha который находится indica э, arriba y за con la otra пределами mano indica физического мира. abajo Также это nuestro mundo оно terrenal отражение нашего бренного мира, через y es который como la человек conexión entre los dos mundos. придет. Ну и для того, чтобы Entonces, показать, para как mostrar измеряется, человек может cómo una понять persona puede контекст utilizar la данной frase al комбинации, haber позвольте мне comprendido el привести contexto, замечательный permítanme poner пример. el último ejemplo, Это es la obra de un достаточно director веселый que es muy фильмик, conocido por su carácter сопровождается enigmático. загадочностью. Никто не может Y понять, nadie puede entender что nunca же qué pasa en именно sus películas y cómo deben entenderse es, por фильм supuesto, David надо Lynch. понимать. Это Дэвид Линч. И Ah, в частности его perdón, en particular su сериал serie Twin Twin Peaks. Peaks. Ну вот здесь я Aquí привел también pongo карту, un naipe de tarot главную героиню donde el protagonista сериала, Dale Cooper, el agente Dale находится Cooper, está в representado como el mago de мире вот tarot. этого тарошного мага. ¿Por qué me Мне parece que кажется, Lynch sería что un ejemplo именно ideal? Линч это Porque hace poco придумал, tiempo, потому что некоторые преподаватели como 5 años atrás, видят en la comunidad de los в aficionados a las películas de Lynch, Линча se produjo произведен un некий фурор. bombazo. Un autor anónimo de un Сначала canal de ответственный YouTube за de David сериал, который Lynch, называется Twin que se Perfect, llama Twin Perfect, решил decidió поделиться compartir su descubrimiento. Él logró entender de qué manera deben interpretarse las как películas de Lynch сделать фильмы y Линча. de qué И manera таким образом podemos sacar de las Дэвид películas Линч de Lynch получить вот именно то, lo что que quería decir de hecho el autor. хотел сказать автор. Y para ilustrar Для того, чтобы su проиллюстрировать idea, свой тезис, каким образом нужно el воспринимать autor фильмы de Линча, este canal автор вот этого видеоролика recurre directamente a Lynch y cita un и делает fragmento de отрывок из su полнометражного largometraje, que фильма, es sequel сиквела de Twin Peaks, сериала Fuego Camina «Фарго. conmigo. Сквозь огонь». A principios de este В начале largometraje, этого el director полнометражного de фильма FBI, директор ФБР, de hecho Lynch mismo который hace de este Дэвид personaje, Линч, вот вы можете видеть, как он рукой показывает manda внимание a куда-то, sus отправляется empleados a в школу investigar un asesinato de una joven просто молодой y le девушки dice, aquí tengo un regalito para ustedes, вот, ребятки, у muchachos. меня для вас подарочек. Y И enseña un hangar donde hay un девушки avión, туда просыпают, sale una muchacha подарочек, joven con выбегает un молодая vestido un poco девушка в raro странном платье y les и hace como una pantomima. из Durante пантомимы 10-15 происходящих segundos hace впечатлений muecas она как бы y luego играет, dice, ok muchachos, este fue el начинает regalo, ahora vayan a investigar lo que tienen que проверять investigar. Y cuando обстановку. estos detectives И когда van a su lugar de destino, едут к месту назначения, el que es un novato детектив-стажер no acaba de entender lo que разбирающийся vio. Él le pregunta a su compañero que tiene más experiencias qué había sido, что это было. qué tipo de regalo Много había внимания sido este y cómo hay que entender уделял todo esto. их начальник. Y luego, И según afirma el autor del canal de директор YouTube, YouTube канала ahí lo que se помогает expresa luego es детективу el Дэвиду método Линчу. creativo de David Lynch. El Вот chico más experienciado le dice, говорит своему hay юному que mirar con напарнику, mucha будь atención внимательным lo que на то, что pasaba en la pantalla. было O sea, в esta начале. muchacha tenía Если una cara muy у нее agriada. была очень кислая физиономия, это Esto означает, что significa que las autoridades locales no van a estar contentos con su futura investigación. которые они будут искать. Ella tenía un Девушка puño упала apretado. Esto в quiere обморок. Это decir означает, que van a haber una agresión contra ellos. агрессивным сопротивлением. Ella Также pisaba la tierra muchas стало veces, становиться estuvo como dando ясно, что saltitos, y eso significa que ellos расследование tendrían que caminar mucho durante su investigación. за тем Y образом luego le preguntan, no, ¿de qué más se dio этого cuenta? новичка. А что он еще Y заметил? le Что это dice, vi случайно una rosa azul. голубая роза? Y sí, Он говорит, что да,
Dice el otro, sí, hubo una rosa azul, pero no te lo puedo decir ahora. Luego vas a enterarte tú mismo. дальше в Y фильме luego se они explica que la rosa azul no existe en la naturaleza y во-первых, не esto растут голубые розы, это означает, es что una где-то insinuación de que la causa es algo, вот algo sobre вот lo sobrenatural. по мнению автора Y этого канала, este es el método действительно creativo de Lynch, según el autor del canal de собирать YouTube. Una consecuencia de определенную símbolos. последовательность символов. И для того, Para чтобы entender понять cuál es la idea del autor последовательность en una obra de arte, в том или ином tenemos que ver con тексте, mucha atención нужно внимательно смотреть en на то, qué на что сам автор, то есть el director Дэвид Линч, nos режиссер, propone que nos fijemos. предлагает обратить внимание. Вот видите, он Él, de hecho, показывает hace este ademán de эти indicar, слои ve para символов. allá. И внимательно Y смотря viendo на estos действия elementos автора, subrayados por el autor en una видите obra de его arte произведение y и моментально describiendo con очень mucha увидите exactitud lo que está элементы, pasando которые есть en cada здесь fotograma, в кадре. una Человек может persona puede увидеть construir una cadena de símbolos эти consecuentes последовательность символов, трактовка y которых ahí encontrar un sentido más o menos evidente porque el detective experienciado опыта le dice al коллег joven unas и cosas muy увидеть obvias, какие-то вполне que очевидные tenía una cara для agriada, девушки alguien va a estar poco лицо, значит, contento, кто-то будет apretaba el стрелять в puño, девушка, va a животик haber una pelea, будет daba что-то saltitos. будет драться, что девушка топталась на месте, Eso significa que что se va a caminar mucho. и Y esta observación вот это вот en охотники lo за visible, en lo que невидимостью, vemos en la здесь imagen, показано, para conocer lo создать invisible, невидимое. Авторский замысел es был la idea del autor согласно y автору el método correcto de interpretar las películas de Lynch según el autor del canal de YouTube en general de las obras de представить себе arte. произведение искусства. Вот Para entender el для sentido de una máxima, un aforismo, человеческого una эффекта поворот expresión фразы hecha, нужно tendríamos que poner un buen ejemplo, pero a проследить veces lo que за funciona тем, es un как автор contraejemplo. обрабатывает Entonces, para concluir, информацию. voy a decir un par de palabras de cómo podemos conocer Можно lo invisible sin познавать ver lo невидимое, visible. не глядя на видимое. То есть, это Y eso вот es más будет fácil гораздо легче понять на примере entenderlo con искусства unos ejemplos произведения, de в принципе, искусствоведа, críticas de literatura o el arte, потому что porque la mitad положительно de las personas выделяют que ven una adaptación de un интерпретацию libro en el cine недовольны y no se quedan contentos con la adaptación, violan la regla. я La приведу regla пример. es, Правило звучит так, чтобы para понять, conocer lo что invisible, ve con mucha важно atención lo в visible видимом, y estos многие из тех, descontentos кто недоволен какой бы то ни было nos экранизацией, dicen el libro es говорят, mejor que la película, o sea, juzgan они la obra, судят no por lo о que ven, произведении не потому, что они sino видели, por lo que no ven. а Y потому, de esta чего manera не видели. intentan И тем самым пытаются enterarse de la idea del autor y создать entender авторский si замысел lo и que han понять, насколько visto хорошо это было fue сделано. bueno o malo. То есть в действительности смотреть Es, o на sea, невидимое tenemos una manera fácil de ver lo invisible. означает ну, вот какие-то Esto se refiere a las afirmaciones que исключая no son исключения. posibles Вот de probar. пример из физики, Un который ejemplo de можно la física привести. es un ataque de Ernst Mach Так, contra la Эрнста física de Маха Newton. на Mach физику Ньютона. dice que Newton, Мах замечает, para что definir su teoría de la mecánica clásica, вводит introduce в теорию классическую механику un elemento понятие inobservable, ненаблюдаемое, el concepto понятие del espacio пространства. absoluto, que es Пространство, которое tridimensional, es de Euclides, трехмерный, tiene евклидовый, las mismas и características en обязательно cualquier закрывается во punto всех его точках, y и contiene todos los cuerpos que se mueven. лежит себе вот все Mach вещи, которые находятся в señala нем. Мах замечает, que что las свойства características del пространства espacio безотносительно тел, которые в нем находятся, es algo и sin невозможно lo que no podemos при помощи hacer какого-либо saber nada эксперимента. И en cualquier заключение experimento. этого Y в том, dice что Ньютон que видит Newton невидимое, то есть постулирует ve lo что-то invisible, принципиально construye un ненаблюдаемое objeto и inobservable называет y это entonces ofrece que rechacemos este enfoque из y невидимого. construyamos la física puramente en lo Вот visible. это вот утверждение Entonces la idea обозначить de ver lo visible para conocer lo invisible
De esta manera se acerca a mis intereses científicos porque los que han visto otras charlas На mías предыдущих лекциях могут помнить, что pueden recordar que el создание conocer невидимого через lo видимое invisible a través de lo visible es un tema favorito это mío que потенциал для toqué en la charla sobre el mundo como teatro театре y в también лекции en по la charla sobre el principio de la relatividad теоретическому наблюдению, который que сформулировал había formulado Vladimir Владимиром Foucault. Александровичем Фоком. Y esta frase И sobre эта conocer фраза lo о invisible a través de lo создании visible невидимого через видимое afirma подтверждает la непознаваемость imposibilidad de тех conocer algunos sistemas físicos de manera directa, систем, pero sí напрямую pueden достижимых, conocerse познаваемость только a través de посредством proyecciones o idealizaciones проекций, o либо eliminar интерпретаций, либо cierta cantidad сравнений de características de большого este количества objeto que necesita этого conocerse. познаваемого объекта. Se me está terminando el tiempo, entonces Ну vamos a и pasar если a las conclusiones позволите, я перейду к de моим que quería hablarles заключениям, о hoy. чем я сегодня хотел Primero, mi поговорить. objetivo fue Во-первых, convencerles de que los aforismos y las подтвердить главу, máximas что афоризмы, сентенции, poseen cierta выразительные fuerza, фразы обладают pueden некоторой силой, то есть poseer они un несут sentido, в себе смысл. pero es difícil comprender И el sentido si no se conoce el если contexto вы en el que se знаете контекст, pronunció la в котором frase. эта фраза была изначально сказана или в котором она сказана человеком, который ее O принял, si usted либо вы не находитесь в no достаточно está en las circunstancias lo bastante объективном inusuales ключе, para чтобы fijarse en esa обратить на frase. нее внимание. Para И descubrir чтобы el раскрыть sentido смысл de un aforismo, той или иной es короткой muy фразы, provechoso очень помогает un ejemplo de su uso, de пример cómo funciona. ее употребления, пример ее в действии. Les Я hablé de cómo pueden давно encontrarse estos практикую ejemplos en la crítica del arte, en la ciencia también, в искусствоведении, y sobre todo me и главным concentré образом мое внимание было сосредоточено en la на frase lo que está arriba está también abajo, фразе вот что вверху, то и внизу в ее более o su variante más упрощенной exacto, формулировке, si quieres ver lo узнать невидимое, invisible, внимательно conocer смотреть lo invisible, tienes que ver lo на visible con личные mucha примеры, atención, обнаружение porque yo похожести mismo, при al descubrir esta сравнении frase en unas обстоятельств circunstancias служил ключом для более extraordinarias, глубокого fue para mí la познавания clave del той или иной método que области tengo que utilizar en mis научного investigaciones, исследования. de Очевидно, любое este исследование principio начинается metodológico de с la простого relatividad, посредства a наблюдения. que me Я очень dediqué ya надеюсь, varias что charlas мы durante сможем nuestro ciclo. предпочесть встреч какое-то количество лекций. Muchas gracias.